आसमान वल वेख के रो के कहंदी कदे एडा गरीब ना बनांदू ते एडे सोहने परोने कदे खाली ना जान देंदी। माई हाथ जोड़ के रो के कह लगी मैं बड़ी गरीब आ, मेरे घर खामल कुछ नहीं ते माफ करे आजे। इमाम हसन फरमान लगे अम्मा किसे दे बूहे असी कदे गए नहीं, आ गया ते जाना सा, खाली कोई नहीं, एक पानी दा प्याला पिला दे। ते माई बड़ी खुश होके कहन लगी जे 2 घड़ियां ठहरो ते दूध दा प्याला ना लेके आवा। माई बकरी दा दूध धो के लेके आई। नौजवानों अद्धा प्याला इमाम हसन ने पी लिया, इमाम हुसैन ने पी लिया। तुम्हें भी टुरन लगे। माई रो के कहन लगी वे जांदियां दस जाओ ते केड़ी मां दे लालो ते जांदियां दस जो केड़े बाप दी औलाद हो। इमाम हसन फरमान लगी अम्मा पूछना की जानी है। कहन लगी कदे मिलन जी करे किथे आवा। फरमाया अम्मा कदे मदीने आवे ते मुहम्मद दा बेड़ा पुछ के आ। इलाके लोगों के दरवाजे ते बोर्ड लगे होंगे चीमा हाउस, चट्टा हाउस, जट हाउस, बट हाउस, मलिक हाउस, चौधरी। ये एड्रेस साडा है, उन्हां दा एड्रेस की हो नबी दे घर रहंदे ने। दे इजाजत जिनके घर जिबरील भी आते नहीं। कदर वाले जानते हैं कदर शान अहले बैत। दोवें वीर हज करके मदीने आ गए। एक दिन इमाम हसन ने उस माई ने मदीने दी गली च फिरदा वेख लिया। माई वडेरी होगी, माई ना पहचानिया पर इमाम हसन पहचान के घर ले गए। बड़े दिन माई की खिदमत तवाज़ो करते रहे। एक दिन माई कह लगी वे मुंडिया मैनू मेरे घर भी जान दे। इमाम हसन ने माई नू 3000 दिरहम ते 1000 बकरी दी। और तुसी उच्चा बोलो मैं तुहानू सैयदुल असखिया दी गल पे सुनाना। तन ते कीमती कपड़े पहन दा ना सखावत नहीं, पेट च लजीज खाने डालन दा ना सखावत नहीं। सखावत की है अपने घर 3 दिन हुए चूल्हा भी नहीं जलिया पर बूहे तो मंगता भी खाली नहीं जाता। 1000 बकरी 3000 दिरहम देते। माई दरवाजे च गई ते इमाम हसन फरमान लगे माई जी इते मैं अपना हिस्सा देता है ते अद्धा प्याला ते हुसैन भी पीता सी। माई नू इमाम हुसैन दे घर छोड़ आए। आपने भी बड़े दिन खिदमत तबादु की थी। माई टुरन लगी ते इमाम हुसैन ने 3000 दिरहम ते 1000 बकरी उन्हें भी दी ते काने च फरमान लगे पहले मेरे घर आउंदे ते मैं बहुते देने सन, हुण वड्डे वीर तू ज्यादा नहीं दे रहा। किधरे वड्डे भाई नूं इह ना लगे मेरे नाल छोटा होके मेरे नाल वड्डा सखी बनदा है, वड्डा सखी बनदा है। माई जेड़े वेले 2000 बकरियां लैके मदीने दी जू चों निकलन लगी, मुड़ के कहन लगी वे ना दिन खिदमत करते रहे हो। सच्ची पूछो मैं पहचानिया कोई नहीं कौन। इमाम हसन दी आंखां च अथरू आ गए। फरमान लगी अम्मा दूध दा प्याला पिला के इत्थे ही भुल गई है। असी पुत्रे मुहम्मद दे आओ क़यामत आ लैन दे असा तेनों उत्थे भी नहीं। भी ना लेके जाना है, असा तेनों नहीं भूलना। पता लग गया सूरत भी नबी वर्गी ते सीरत भी नबी वर्गी। नौजवानों अल्लाह ने मेरे तेरे नबी ने एक पुत्र अता किया। हजूर ने बेटे का नाम रखा इब्राहिम। वो किन्ना को सोना होगा जो मुहम्मद का पुत्र होगा। अच्छा इंज कह लेने जे याकूब दा यूसुफ एडा सोना है, मुहम्मद दा इब्राहिम किन्ना को सोना होगा। मेरे नबी एक दिन इमाम जामी मौलाना जामी फरमाते हैं इस तरह बाएं जानू ते बिठा के पुत्र दा मुंह पे चुम दे। इमाम हुसैन दा बचपन ए आके नाने दे दाएं जानू ते बैठ गए। हुन हुजूर एक बारी पुत्र दा ते एक बारी दोतरे दा, एक बारी पुत्र दा ते एक बारी दोतरे दा मुंह चुम दे। अचानक निगाह रहमत उठी ते वेख्या जिबरील दरवाजे च खड़े। सैयद आलम ने वेख के फरमाया जिबरील किधर आयो। अर्ज की या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमांदा पुत्र प्यारा के दोतरा प्यारा। फरमाया एक सज्जी आखे एक खब्बी आखे। की दसा केड़ा प्यारा, दोवें प्यारे। अर्ज की सोने फिर तेरा रब फरमांदा जेड़े तेनू प्यारे हो सानू भी प्यारे। ते इंज ना करिए एक प्यारा तुसी रख लो एक सानू दे दियो। मेरे नबी दी अखां च इंज अथरू जिवें तस्बीर टूट जावे ते तस्बीर दे दाने गिरदे ना इंज आंसू गिर रहे। ख्याल आया केड़ा देवां केड़ा देवां। कौलैन दे वाली ने रो के फरमाया जिबरील मेरा पुत्र ही ले जाओ। फरमाया मेरा पुत्र ही ले जाओ। मेरा गया मैं रोवा गया, हुसैन गया मेरी
دی زر روے گی فرمایا آپ رو لوا گیا میرے کلوں زارہ روندی ویکھی نہیں جانی 3 دن دے بعد میرے نبی دے پتر دا وصال ہو گیا نبی کریم اپنے پتر دی لاش چک کے روندے رہے کدے پتر دا متھا چم دینے کدے لب تے رخسار چم دینے اے ٹر گئے نے دلدار دلاں دے اے وطنوں چکے مہارا اجڑی بستی اے نظریہ بے اے کنڈ دیتی جب یارا والی پتر نو دفن کر کے گھرے آئے امام حسین بچیاں جو بے کھیل دینے میرے آقا نو پتر دی یاد آئی اج کدے پتر ہوندہ سینے نال لگے داؤ بازو پھیلا کے فرمایا آ جاؤ بابا دے سینے لگ جاؤ تیرے تمہیں پتر قربان کر چھڑے آئی حسین آ کے نانے نو جفا مارے آؤ کہن لگے نانا رونا تو تے ایک قربان کیتا ہے ویلایا لین دے میں سارے ہی قربان کر دے وہاں سونیا تو تے ایک میرے تو وارے ہے نا دیکھی میں تیرے تو سارے ہی وار دے مگا او ویلا آیا پھر کربلا دے میدانے چے اکبر بھی گیا تے اصغر بھی گیا قاسم بھی گیا عباس تے اونو محمد بھی گئے ہو میری ملت دے نوجوانوں ابراہیم نے ایک ذبح کرنا سی تے اکھاں تے پٹیاں بن لئے واہ حسین تیرے حوصلے تو بسم اللہ ایک پتر ذبح کرنا سی تے اکھ تے پٹی بن لئی پر واہ حسین تیرے حوصلے ان کیڑا رنگ دیواں ایک دیوان لگیاں اکھاں تے بن لئیاں پٹیاں بھائی ایک دیوان لگیاں اکھاں تے بن لئیاں پٹیاں پر کربلا وچی یار نے کربلا وچی یار نے یاراں تے ڈوراں سٹیاں یاراں تے ڈوراں سٹیاں بھائی کربلا وچی یار نے یاراں تے ڈوراں سٹیاں نوجوانوں پھیرو بیلا کربلاؤں دے میدان چی آیا سیدہ زینب سلام اللہ علیہ علی اصغر نو اٹھا کہ میرے امام دی بارگاہ چی آ گئی آگے عرض کر دیا ویران اونو محمد بیخ لینے اصغر پہ آسا نہیں بیکھیا جاندہ جدو نکی جی زبان کڑ کے بخاندہ ویرا میرا کلیجہ تڑپ جاندہ میرے امام نے اصغر نو سینے نال لایا فرمایا زینب کی چندیاں حضرت بی بی ام رباب آ گئی عرض کی تیلہ جی پالا میرے اصغر نے جدو زبان کڑ کے بخائی ہے میرا کلیجہ کم گیا ہے جاؤ انہا یزیدیاں کو پانی ایک گھٹ لے آدھے ہو فرمایا بی بی میں ونڈن والیاں دا پتر آؤں میں نو مگنایاں دائی نہیں عرض کی دیکھلا جب پالائے نہیں آخدی اصغر باز دے پانی مانگ کے لے آیا عرض کی دی سونے انو بودی کیوں تا کہ خیمے جبار لے جاؤ اور کسے یزیدی دا پتر ایڈا چھوٹا یو بے میرا پتر بے کیوں نہ ترسے آجے پانی دے دو گھٹ دے دے بے میرے امام اصغر سینے لا کے ٹرن لگے نکی جی سکینہ دوڑ کے آئی اپنا دو پٹو لے آ کے اصغر دے چہرے دے دے دیتا فرمایا سکینہ کی پہ کرنی ہے کہن لگی بابا کدے دھوپے نہیں گیا آج دھوپ وچ چلے آئے چہرے تے دو پٹوں دے نہیں آ کدھرے اصغر نو دھوپ نہ لگ جائے میرے امام سکینہ دا دو پٹا لے کے ٹرن لگے نوجوانوں ادھر ام رباب دی آواز آئی عرض کی دی لجپالا ذرا ٹھہرے آجے مڑ کے بیٹھیا فرمایا رباب کی کہنی ہے عرض کی دی لجپالا
ذرا دو گھڑیاں میرا اصغر میری گودی چ دے آ جائے. میرے امام نے آخری بار پتر ماں دی گودی چ رکھے آؤ. ماں نے سینے لا لیا متھا چوم کے فرماندیاں نے اصغر ٹر چلے آئے تے پترا ماں دی لاج رکھ کے آنا ہی اولادا والیو پتر سویرے ٹر دینے ناما تیار کر دیاں نے ناما تیار کر کے آخ دیاں نے تے جاندی واری دادی نو وخا کے آؤ تے جاندی واری ابو نو وخا کے آؤ. ماما تیار کر کے ٹور دیاں نے کہندیاں نے خیری جاویں خیریہ میں. ماما کہندیاں نے یا اللہ تتیوان نہ لگے پتر گھروں نکل دے ماما صدقے دیں دیاں نے ماما بلا ماں لیں دیاں نے نوجوانوں پتر ٹر دینے. ماما کہندیاں میں نکیا بڑے دے نال رہنا بڑے نو کہندیاں نکے دا خیال رکھی کہندیاں میں کٹھائی جایا جائے کٹھائی آیا جائے. اس ماں نے سینے دے نال لایا اے بھی نہیں ہے کہ خری جاویں خریہ میں اے بھی نہیں ہے کہ تتہیوہ نہ لگے. ماں کہن لگی وے اصغر ٹر چلے آئے وے پاویں نکائے پر میری لاج رکھ کے آنائی. اصغر نے ماں والا اکاں کھول کے بیکھیا اکیا یا مالا جا کی میں رکھی دیاں نے فرما دیاں نے عباس نے اپنی ماں ام البنین دی لاج رکھی آؤ اکبر نے اپنی ماں ام لیلہ دی لاج رکھی آؤ قاسم نے اپنی ماں ام فروہ دی لاج رکھی آؤ اونا محمد نے اپنی ماں زینب دی لاج رکھی آؤ تے او بھی علی دلال نے تو بھی علی دلال اپنی ماں دی لاج رکھ کے آویں قیامت نو تیری دادی نو موخان جوگی آ جاواں. عرض کیتی امی دس دیو لاجا کی میں رکھی دیاں نے فرما دیاں نے پتر آؤ عباس دے بادو کٹے گئے انہیں جاندی واری ہے نہیں کیتی تے قاسم دیاں پسلیاں ٹوٹ گئیاں انہیں جاندی واری ہے نہیں کیتی. اکبر دیاں لاشاں تے گھوڑے دوڑ گئے انہیں جاندی واری ہے نہیں کیتی. انہوں محمد دیاں لاشاں تڑپ گئیاں انہاں جاندی واری ہے نہیں کیتی. تے اصغر تیر بجے ہے نہ کری تے پترا ماں دی لاج رکھ کے آنائی. اصغر نے عرض کیتی اماں تیری انج دی لاج رکھ کے آواں گا تیر بابا دی قضا بن کے آئے گا گردن کٹ کے تیر میں کھا لواں گا تیری انج دی لاج رکھ کے آواں گا. قیامت تک پتر میرے تے ناز کرن گے ماما تیرے تے ناز کرن گے. قیامت تک پتر میرے تے ناز کرن گے ماما تیرے تے ناز کرن گیاں. نوجوانوں میرے امام جڑے ویلے اصغر نو لے کے نکلن لگے پتراں دا منہ چمکھی آئے ہوں جا کے بھی چمنے نہیں. اللہ تواڈے تے ساڈے نصیباں چ کرے پر تیرے میرے پتر ایڈے پیارے تے نہیں جڑے حسین دے پیارے نے او تے مدینے دے شہزادے نے جنہ کدے دکھ ویکھئی نہیں. میرے امام نکلن لگے خیمے چ کوہرام مچ گیا نکی جی سکینہ آ کے خیمے دی اوٹ چ کھڑی ہو گئی. میرے امام سکینہ دا دوپٹہ چہرے تے دے کے باہر لے کے آئے یزیدی سارے دیکھی جا رہے ہیں. ایک یزیدی پکار کے کہن لگا لگتا حسین صلح کرنے آیا. ابن سعد نے پوچھا کیویں کہن لگا وے اوکے گودی چ قرآن چک کے لے کے آئی. سارے یزیدی امام والوے کھڑے میرے امام نے سکینہ دا دوپٹہ ہٹایا نکے دے اصغر نے زبان کھول کے بکھائی میرے امام تڑپ گئے. ابن سعد نے حرملہ والوے کھیا کہن لگا انہوں تیر مار حرملہ نے نشانہ لے آؤ او دے ہاتھ کم دینے انہیں تیر نیچے کر لیا دوبارہ کہن لگا تیر مار حرملہ نے عیشہ نشانہ لے آؤ او دے ہاتھ کم دینے تیر زمین وال کر لے آؤ انہیں تیسری باری آگے تیر مار حرملہ دے ہاتھ کم دینے. ابن سعد نے
आखिया बड़े बड़े पहलवान मारे नहीं 6 महीने दे बच्चे बारी क्यों कंबने कहन लगा जालमा की मैं मारा जदों मैं तीर निशाने ते लेना वा और खेमे च एक निकी जी बच्ची खलोती है और निके निके हाथ जोड़ लेंदी है कहंदी है वे जालिमा ना मारी मेरा अकबर लैच नहीं रजे ते मेरा कासिम वीर लगे नहीं रजे मेरा चाचा अब्बास लगे नहीं रजे वे जालिमा इनू मारी ना अजे ते मैं रज के वेखे आई नहीं इनू ना मारी मदीने सुगराई दियां उड़ीकां भी कर दिया जालिम ने तीर मारे असगर दे हलक चू गुजर के मेरे इमाम दे बाजू चू गुजर गया हुरा दियां चीख निकल गई आसमान दे फरिश्ते रोन लगे पे असगर ने अख खोल के बाबा वाल वेखे जिवें कह रहे बाबा आ पानी पिलान ले आए हो मेरे इमाम दे पुत्र ने आखिरी हिचकी लई असगर दी रूह बर्बाद कर गई मेरे इमाम ने पूरा जोर लगा के तीर खिंचिया खून दा फवारा निकलिया असगर दे चेहरे नु चुमिया चुम के फरमान लगे पुत्रा इन्हां यजीदियां दा पानी तेरे लायक ही कोई नहीं सकीना दा दुपट्टा दे आए मेरे इमाम खेमे दे अंदर आए सकीना दौड़ के असगर नु चुकिया कदे सज्जे जांदी है कदे खब्बे जांदी है फरमाया सकीना की भी करनी है कहन लगी बाबा पानी पी के सौ गया है लोरियां दे नैया उठ के रोवे ना फड़ के फरमाया नहीं सकीना हुन तेरा वीर असगर कभी नहीं रोवेगा मां मेरो बाप ने सीने लाया इंज लगे असगर पे पूछ दने अम्मा दस तेरी लाज रखी है कि नहीं रखी मां मथा चुम के फरमांदियां ने लै वे पुत्रा वे हवाले रब दे ते मैं राधी तेरे ते होई दरबार नबी सरवर दे अज लाज मेरी रखियो नले परमादिया ने बेशक पुत्र ठंडे अखियां दे घर विच करन उजाला पर इन्हां नालों ए बद के मैनू कालियां जुल्फां वाला असगर ने चुम के फरमान लगे सुबह दियां सारे दियां बोटियां हो गई मैं किसी दी कबर भी नहीं बनाई आजा जांदी बार तेरी कबर ना बना देना मेरे इमाम असगर नु लेके करबला दे मैदान च आए ते लटा के ना रेत उत्ते ते निक्की जी कबर बनाई हुन कदे असगर वाल ते कदे कबर वाल वेखदे ते फरमान लगे कबरे मैं तेरे च असगर रख के नहीं चलिया हुसैन कलेजा रख के चले असगर ने उठा के कबर च रखा तेरी करम रेत पुत्र दे चेहरे ते पावन दा जी न करे अपने घुटने ते नीवा होके ते कबर च मत्था चुमे ते मत्था चुम के फरमाते ने असगर कबर च कलिया रोमी ना मैं तेरा बाबा तेरे पीछे पीछे गया होना मेरे इमाम ने गरम रेत पुत्र दे चेहरे ते डाली उठन लगे ते उठिया ही ना जाए इंज करके मदीने वाल वेख्या ते मदीने वाल वेख के कहंदे ने नाना वादे पूरे हो गए तो एक बार ऐसी मैं सारे ही वार देते उठ के झोली झाड़ के फरमान लगे निकी जी कब्र खोद सरकार साबिर अली असगर नु विच दफना दिता आख्या लै ओ मालका जिवें रजा तेरी दामन चाड़ हुसैन विखा देता मिलत दे नौजवानों इमाम अली मुकाम ने आखिरी असगर तक अपने नाने तो कुर्बान ते नाने दे दीन तो कुर्बान कर छोड़ा ते आख्या जो कुछ हुंदा होण दे परवाह नहीं अपने आप दी मैं रवां या ना रवां गल रहे रसूल पाक दी आख्या जे नाने दी गल रह जाए जो लेना ही ले ले क़यामत तक लखां यजीदी आ जान मेरे नाने दा कुरान रेल तू जमीन ते न डिगन
کرتی ہے پیش آج بھی شہادت حسین کی۔ آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول، چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ اللہ تعالیٰ میری توڑی حاضری قبول فرمائے، غوری برادران دے والد گرامی دے اللہ درجات دی بلندی فرمائے۔ باپ دی عظمت کہندے نے، باپ دی عظمت دے حوالے نال ایک شیر، بس ایک شیر۔ اے وڈی عید گزری نا، تسا ویکھیا ہوئے گا تہاڈا پورا تلا گنگر نویں کپڑے پا کے عید پہ منادا سی، پر جنہاں دی ماواں یا باپ ٹر گئے انہوں عید پڑھ کے گھر نہیں سن گئے، قبرستان گئے سن۔ لوگ عید منا رہے تھے قبرستان، کوئی ماں دی قبر تے کوئی باپ دی قبر تے روندا سی۔ وہ جڑے عید والے دن قبرستاناں چ روندے نے انہاں نوں پوچھ ماں کی ہوندی تے باپ کی ہوندا۔ عارف گڑھی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے، باپ مرے اس سر ننگا ہووے پیر مرنے بیڑا بیلا، اے باپ مرے تے محمد بخشا اے مک جاندا جے میں لاؤ، بھائی باپ مرے تے محمد بخشا اے مک جاندا جے میں لاؤ۔ ہریلے توتا پھر ڈالی ڈالی، اے جنہ بغاؤں دے مر جون مالی، پھر رب اونا دابالی، بھائی جنہ بغاؤں دے مر جون مالی، پھر رب اونا۔ اللہ تعالیٰ حاضری قبول اور مستجاب فرمائے، آمین و آخر دعوانا ان الحمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک آمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ پروردگار عالم اس بزم سعید کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرما۔ میرے اللہ سینکڑوں لوگوں کے اٹھے ہاتھوں کا صدقہ حاجی محمد بشیر غوری صاحب کی قبر پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں نصیب فرما، ان کی قبر کو حد النظر وسعت نصیب فرما، ان کے جوان سال بیٹے بشارت علی غوری کی قبر پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ پروردگار عالم کل قیامت کے روز کریم آقا علیہ السلام کے جھنڈے تلے جگہ نصیب فرما، کریم آقا علیہ السلام کے دست ہمایوں سے جام کوثر نصیب فرما۔ میرے اللہ میرے والدین سمیت جن جن کے والدین بہن بھائی رشتہ دار اس دنیا سے چلے گئے، اللہ سب کو جنت کی راحت نصیب فرما۔ آج دور دراز سے بہت سارے احباب تشریف لائے، میرے اللہ جتنے بزرگ حاضر ہیں سب کی جان مال اولاد رزق ایمان ایقان اندر خیر و برکت نصیب فرما۔ جو نوجوان ہیں ان کے سینوں کو عشق مصطفیٰ کا مدینہ بنا۔ مالک جو بچے حاضر ہیں تعلیم میں کامیابی و کامرانی نصیب فرما۔ غوری برادران کو آپس میں اتحاد و اتفاق کی دولت نصیب فرما۔ جس محبت کے ساتھ والد گرامی کی ایصال صاحب کی اس بزم کو سجایا، میرے اللہ غیب کے خزانوں سے وسیع رزق نصیب فرما۔ جتنے احباب بھی 10 روزہ شہدائے کربلا کانفرنس کے حوالہ سے اہتمام کرتے ہیں ساتھ دیتے ہیں، محترم شوکت صاحب غازی صاحب کے بیٹے میرے اللہ انہوں نے جو خدمت کی پروردگار عالم قبول فرماتے ہوئے رزق میں غیر فانی وسعتیں اور برکتیں نصیب فرما۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنت بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ لنگر کے لیے پیچھے لائنیں بنا لیں گے، پیچھے اب آپ بیٹھ جائیں۔ اب اتنے لوگ ملنے کے لیے آئیں گے تو پھر بڑا مسئلہ ہوگا۔